Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT yang telah memberikan kita karunia dan nikmat sehingga kita dapat bertemu kembali di kesempatan kali ini dalam rangka melanjutkan pembacaan kita terhadap buku Al-Khulasatul Bahiyah fi Tartibi Ahadithi Siratin Nabawiyah karangan Syekh Wahid bin Bali hafizahullah ta'ala. Salawat bersalam dan senantiasa kita curahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada istri-istri beliau, keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau dan orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah beliau hingga akhir kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha ya muqallibul qulub tsabbit qulubana 'ala dinik ya musarriful qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas tentang dari kelahiran sampai diutusnya beliau. Sekarang kita akan bahas dari pembahasan minal ba'tsati ilal hijrati, dari diutusnya beliau sampai beliau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kata beliau di sini hafizahullah, kejadian pertama ataupun poin pertama, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 40 sanatan ja'ahu Jibrilu alaihi salamu bil wahyi min rabbih wa huwa fi ghari Hira'in. Dan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam mencapai umur 40 tahun, Jibril mendatangi beliau dengan membawa wahyu dari Rabb-Nya, sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gua Hira. Dhalla sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah sirran 3 sanawatin. Dan sallallahu alaihi wasallam selalu dan senantiasa berdakwah menyeru kepada Allah secara tersembunyi ataupun secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun pertama. Aslama sabiqun al-awwaluna mithlu Khadijah wa Ali wa Zaidin wa Abi Bakrin wa ghairihim. Dan masuk Islamlah orang-orang yang pertama kali masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun, seperti Khadijah, Ali, Zaid, Abu Bakar dan selain mereka. Thumma umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri fajahara fa'adahu qaumuhu. Kemudian setelah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian beliau pun diperintahkan sallallahu alaihi wasallam untuk menampakkan dakwah beliau. Kemudian beliau pun menampakkan dakwahnya sehingga kaum Quraisy pun memusuhinya. Qama kuffar Quraisyin bi ta'dzibi man alimu bi islamihi liyarudduhum an dinihim lakinnahum sabaru wa thabatu. Kaum kafir Quraisy pun melakukan pengazaban terhadap orang-orang yang mereka ketahui keislamannya, agar supaya mereka kaum Quraisy tadi bisa dapat mengembalikan orang-orang yang telah masuk Islam tadi dari agama mereka. Akan tetapi mereka, yaitu orang-orang yang sudah masuk Islam, sabaru wa thabatu, mereka tetap sabar dan tetap kokoh di dalam agama Islam. Aqada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtima'atin sirriyatan bil muslimina fi daril arqami liyu'allimahum syara'i'al islami. Kemudian di saat inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perkumpulan-perkumpulan secara sirriyah, ya, secara sembunyi-sembunyi terhadap ataupun bersama kaum muslimin di Darul Arqam, ya. Ini tempat ataupun markasnya kaum muslimin pada saat itu, agar supaya beliau sallallahu alaihi wasallam dapat mengajarkan kepada mereka syariat-syariat Islam. Wa fi sanatil khamisati minal ba'tsati hajara jama'atun minas sahabati ila al-habasyati biidni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hifadhan ala dinihim. Minhum Utsman bin Affan wa Zubair bin Awwami wa Abdurrahman bin Auf wa Ja'far bin Abi Thalib wa aqamu biha 10 sinina. Kemudian di tahun kelima dari diutusnya beliau, sekumpulan dari para sahabat berhijrah ke negeri Habasyah dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menjaga agama mereka.
Di antara mereka adalah ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abi Thalib, dan mereka pun tinggal di sana selama 10 tahun. Wa fi sanati sadisati minal ba'tsati aslama Hamzah bin Abdul Muttalib wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma fa'azzal Islamu bi islamihima. Dan di tahun ke-6 dari diutusnya beliau masuk Islamlah Hamzah bin Abdul Muttalib paman beliau dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Maka Islam menjadi kuat dengan masuk Islamnya dua tokoh Quraisy ini. Wa fi sanati sabi'ati min al-ba'tsati ta'ahadat Quraisyun ala qati'ati Bani Hashimin illa ay yuslimu ilaihimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa katabu bidzalika sahifatan wa 'allaquha fil Ka'bati. Dan di tahun ke-7 dari diutusnya beliau, para Quraisy pun melakukan ataupun membuat sebuah perjanjian untuk memboikot Bani Hashim, kecuali mereka mau menyerahkan kepada mereka, yaitu kepada kaum Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun menulis perjanjian tersebut di sebuah surat, ya, dan mereka pun menggantungkannya di Ka'bah. Wa fi hadhihi sanati i'tazala Banu Hashimin ibni Abdi Manaf wa tabi'ahum ikhwanuhum Banul Muttalibi ibni Abdi Manaf ma'a Abi Talibin ila syi'bi Abi Talibin fa aqamu bihi 3 sinina ila an sa'a al-Mut'im ibn Adi ibn Naufal ibn Abdi Manaf wa Zam'ah ibn al-Aswad ibn Abdul Muttalib ibn Asad bin fi naqdi sahifati. Fa kharaja Banu Hashimin wa Banul Muttalibi min asy-syi'bi fi awakhiris sanati at-tasi'ati. Kemudian di tahun inilah juga Bani Hashim tadi menyendiri, ya, mengasingkan diri, ya, Banu Hashim bin Abdul Manaf tadi mengasingkan diri dan mengikuti mereka, saudara mereka dari kaum ataupun Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf, ya, bersama Abu Thalib, mereka mengasingkan ke syi'ibnya Abi Thalib. Mereka pun tinggal di sana selama 3 tahun sampai Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf dan Zam'ah ibn al-Aswad ibn Abdul Muttalib ibn Asad itu melakukan ataupun memulai untuk ataupun merusak, ya, membatalkan perjanjian yang tertuang di lembaran-lembaran tadi. Maka keluarlah Bani Hashim dan Bani Muttalib dari syi'ibnya di akhir-akhir tahun 9 dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sanadil 'ashirati min al-ba'tsati mata Abu Talib thumma matat Khadijatu radhiyallahu anha ba'dahu bi 3 ayyamin fa hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limautihima huznan shadidan wa nalat Quraisyun minhu sallallahu alaihi wasallam ma lam tanalhu fi hayati ammihi Abi Talib. Dan di tahun ke-10 dari diutusnya beliau, wafatlah Abu Talib, kemudian wafat juga Khadijah radhiyallahu anha setelah wafatnya Abu Talib 3 hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersedih dikarenakan kematian keduanya dengan kesedihan yang sangat sedih. Sehingga dan Quraisy pun mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang tidak pernah mereka dapatkan di masa kehidupan pamannya Abu Talib. Wa fi Syawwalin min hadhihi sanati aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyata wa hiya bintu 6 sinina wa lam yabni biha illa fi sanatil ula min al-hijrati wa hiya bintu 9 sinina radhiyallahu anha. Dan di bulan Syawal pada tahun ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan akad terhadap Aisyah, sedang Aisyah masih dalam atau berumur gadis 6 tahun dan beliau tidak membangun rumah tangga ataupun serumah seatap dengan Aisyah kecuali di tahun pertama Hijriyah. Sedang Aisyah pada saat itu sudah berumur 9 tahun radhiyallahu anha. Wa fi Syawwalin min hadhihi sanati tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Sawdata binta Zam'ah radhiyallahu anha. Dan di bulan Syawal ini juga di tahun yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Wa fi hadhihi sanati kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila at-Taif yad'uuhum ila al-Islam fa abaw wa adawhu fa raja'a mahmuman
fathabatahu Allahu bi amrayni arsala ilaihi malakal jibali wa aslama ala yadayhi majmu'atun minal jinni thumma dakhala Makkah fi jiwaril Mut'im bin Adi. Kemudian di poin ke-14, pada tahun ini juga Nabi SAW keluar ke negeri Taif untuk berdakwah kepada mereka, untuk menyeru kepada Islam. Tetapi mereka menolak, bahkan mereka melukai beliau, sehingga beliau pun kembali dalam keadaan sangat sedih. Akan tetapi Allah menetapkan ataupun mengokohkan Nabi SAW dengan dua perkara. Yang pertama, Allah mengutus kepadanya malaikat gunung, dan Nabi SAW mengislamkan dengan kedua tangannya mayoritas ataupun sekelompok daripada jin. Kemudian setelah hal tersebut, beliau masuk Makkah di kawasan ataupun daerah Mut'im bin Adi. Fa fi sanatil hadiyata asyrata min al-ba'tsati 'arada nafsahu al-karimata 'ala al-qaba'ili fi mawsimil hajji ka'adatihi fa amana bihi sittatun min ru'asa'il ansari wa raja'u ila al-madinati fa fasha fihimul islamu. Dan di tahun ke-11 dari diutusnya beliau menjadi rasul, beliau menawarkan dirinya yang mulia terhadap kabilah-kabilah di musim haji sebagaimana kebiasaan beliau. Maka berimanlah dengannya 6 orang dari pemimpin-pemimpin Ansor. Mereka pun pulang ke Madinah dan tersebarlah Islam pada mereka. Wa fi sanati tsaniyata asyrata min al-ba'tsati usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Thumma urija bihi ila Sidratil Muntaha fa faradallahu alaihi wa ala ummatihi shalawatil khamsa. Dan di tahun ke-12 dari diutusnya beliau, Rasulullah SAW pun diisrakan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian beliau pun dibawa naik menuju Sidratul Muntaha. Kemudian pada saat itu Allah wajibkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta kepada umatnya 5 salat, 5 salat. Wa fi mausimil haji min hadhihi sanati wa fahu 12 rajulan minal ansari ba'duhum mimman laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil mausim as-sabiq fabay'uhu 'inda al-'aqabati fasummiyat bi bai'atil aqabatil ula wa arsala ma'ahum Mus'ab bin Umair yuqri'uhumul Qur'ana fa aslama 'ala yadayhi katsirun min ahli al-Madinati. Kemudian di musim haji dari tahun ini juga 12 orang dari Ansar pun mendatangi beliau. Sebagian mereka termasuk ataupun di antara orang yang bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim haji yang sebelumnya. Mereka pun berbaiat kepada beliau di samping Aqabah, sehingga dinamakanlah dia dengan baiat Aqabah yang pertama. Kemudian beliau Nabi SAW mengutus bersama mereka Mus'ab bin Umair agar bisa membacakan kepada mereka Al-Quran. Maka masuk Islamlah dari kedua tangan Mus'ab bin Umair tadi itu banyak dari penduduk kota Madinah. Wa fi sanati tsalisata asyrata min al-ba'tsati fi mausimil hajji wa fahu 70 rajulan min al-ansari fabay'uhu 'inda al-aqabati aidan ala ayyamna'uhu in hajaru ilaihim mimma yamna'una minhu anfusahum wa nisa'ahum wa abna'ahum fa akhraju lahu 12 naqiba faqala sallallahu alaihi wasallam lin nuqaba'i antum ala qaumikum kufala'u fasumiyat bi bai'atil aqabati tsaniyati. Kemudian di poin ke-18 di tahun ke-13 dari diutusnya beliau di musim haji ada 70 orang dari kaum Ansor mendatangi beliau. Mereka pun membaiat beliau di sisi Aqabah juga, ya. Membaiat atas apa? Mereka membaiat atas mereka akan menghalangi, ya, beliau atau melindungi beliau apabila beliau hijrah kepada mereka dari orang-orang yang ingin menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari diri-diri mereka, perempuan-perempuan mereka dan anak-anak mereka. Maka mereka pun mengabarkan kepada maka mereka pun mengeluarkan untuk Rasulullah SAW 12 pemimpin mereka. Maka Nabi SAW pun berkata kepada pemimpin-pemimpin ini, kalianlah atas kaum kalian sebagai
jaminan ataupun penjamin. Kalian penjamin atas kaum kalian. Ya, maka baiat ini disebut dengan baiat Aqabah yang kedua. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina idzin ashabahu bil hijrati ila al-Madinati wa aqama sallallahu alaihi wasallam yantadhiru al-idna bil hijrati wa habasa ma'ahu Abu Bakr wa Aliyan radhiyallahu anhuma. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan tatkala itu para sahabatnya untuk hijrah ke kota Madinah, dan sedang beliau sallallahu alaihi wasallam masih menunggu izin untuk hijrah, dan beliau tertahan bersamanya Abu Bakar dan Ali radhiyallahu anhuma. Wajtama'at Quraisyun fi darin nadwati lil musyawarati fi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam fajma'u ala qatlihi. Fanazala Jibril alaihi salam bil wahyi min 'indillahi fa akhbarahu bidzalika wa adzina Allah lahu bil hijrati fahajara. Kemudian poin terakhir, poin ke-20, ternyata tatkala itu Quraisy pun berkumpul di Darun Nadwah, yaitu tempat markasnya kafir Quraisy, untuk bermusyawarah terkait perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bersepakat untuk membunuh Nabi. Ya, maka Jibril pun turun alaihissalam membawa wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun mengabarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait perkara tersebut, dan Allah telah mengizinkan kepadanya untuk hijrah, maka beliau pun hijrah. Alhamdulillah, sudah kita selesaikan pembacaan minal ba'tsati ilal hijrati. Insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan baca terkait as-sanatul ula minal hijrati, tahun pertama di tahun Hijriyah. Ya, semoga apa yang sudah kita baca pada kesempatan kali ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.